Mag-ready lang si Dada. Ready na ng pagkain. Ito yung pagkain nyo, oh. Kanin muna kayo, tsaka wheat food. Kaya natin. Magantay lang. Lagyan natin per plato. Shh, puti, mamaya na. Mamaya na, beauty. Mamaya na. Lagyan muna natin. Bigyan na natin kay beauty kasi nag-ano na siya. Pupumiglas na. Ito kay Orange Boy. Huwag yan, puti. Hindi yan sa'yo. Shh. Oh. Oh, ito sa'yo. Cutie. Ito sa'yo, mami cutie, oh. Oh. Ito kay Orange Boy. Nilagyan natin ng ano. Wait, dagdag. Oh, beauty. Orange Boy. Oh. Bagay busog pa to eh. Kakain mo lang Orange Boy, di ba? Oh. Kainin mo na. Ito sisimutin ni puti. Oh, nagdagan natin ito. Orange Boy, halika. Dagdagan natin yung binigay ni ano, ni Tita Jenny. Oh. Malambot na yan, Orange Boy. Sarap yan. Oh, mamo. Yan, natikman niya. Yun, very good. Yan, kakainin niya na yan. Ubus na. Wow, very good. Ubus nyo. Yan puti. Simut, oh. Simutin mo yan. Oh. Oh, simut. Oh, mami cutie. Ubusin mo na to. Sarap. Yun. O, sinimot na ni puti. Si Orange Boy. Ubusin mo yung Orange Boy, ah. Beauty. Sus, bundat-bundat na beauty yan. Himala beauty, ah. Naubos mo yung kanin. Tama yun. Alternate kayo, magkanin din kayo paminsan-minsan. Wait lang. Gustong-gusto nila yung binigay ni ano, Tita Jenny nila. Galing Japan to ano, mami cutie. Si Orange Boy. Gusto pa? Simutin natin.
Wala na. Tapos na. Okay na. Hugasan ko yung mga plato nyo bago uwi si Dada. Ubos nila. Si Orange Boy. Ubusin mo, Orange Boy. Hugas din ng plato. Hindi mo naman simot puti. Oh. Simot. Yan na, hugasan natin.